pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nerd. Nós estivemos esperando por tanto tempo pra que isso acontecesse. Finalmente recebemos Inazuma. Eu tô tão feliz que eu não consigo parar de falar. Bem, aqui nós temos a minha Traveler, que tá no nível 80 e liberada pra chegar até o nível 90, tá? Ela no momento tá usando a flauta, até eu conseguir alguma coisa melhor. Bora ver aqui o que a gente recebeu. Eu recebi muitas Primal Gems, né, por compensação e etc. E vamos ver primeiro, aliás. Missão. O dia de partir. Pergunte a Catherine sobre a situação de Inazuma. Vamos botar isso aqui pra navegar, mas antes de qualquer coisa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou experimentar a Ayaka. Não custa, não é mesmo? Bora experimentar a Ayaka? Ok, Ayaka. Caramba, caramba, tá muito rápido, olha isso. Nossa, o ataque carregado dela é rápido. Tá, gostei. Vambora. Eu gostei do ataque carregado dela, mas demora demais. Ultimate. Ouch! Tá, eu tô usando o jogo em japonês, eu tenho que mudar pra inglês. O que eles dão pra gente com a Kamisato Ayaka? Cortadora da neblina reforjada. Dano crítico. Nossa! Nossa! Ah, caramba, muito boa a arma. Tá, o conjunto completo do herói invernal. 0 constelações, talentos 8. Beleza. Congela com a Bárbara. Ah, eu esqueci que a Bárbara só dá o efeito de congelar. Eu não uso mais a Bárbara, gente. A Ayaka é DPS, é? Não sei, muito estranha a jogabilidade dela. Não sei, muito estranha. Desculpa, pra mim tá muito estranho. Eu achei um pouco travada. Talvez eu que não, né? Não tô acostumada com o jeito de jogar com a Ayaka. Afinal de contas, ela é novidade. Vamos pegar nossas Primal Gems. Mas caramba, aquela espada é poderosa, hein? Só pra comemorar... Sério, só pra comemorar que a gente chegou, finalmente teve a atualização de Inazuma, vou fazer uma summon de 10 vezes no banner de armas. Eu sei que não vai vir nada, eu conheço. Meu Deus! Evo, meu Deus! Eu queria muito a cortadora de neblina. Eu não acredito. Obrigada. Tá, eu tô chocada, eu tô muito feliz, era a que eu queria. Cara, o quê? O que tá acontecendo aqui? O que eu consigo fazer com essa arma? Eu consigo colocar ela em que nível? Vambora. Meu Deus, eu não acredito. Tá, só nível 20, porque tem que farmar os itens de Inazuma. Eu não acredito. Eu queria muito essa espada. Vocês não têm noção do quanto eu queria essa espada. Vamos lá. Bora começar a missão, porque o vídeo já tem, acho que, uns 18 minutos. Meu Deus. Se minha voz estiver um pouco estranha, é que eu tô com uma crise alérgica braba. Bora lá. Catherine. Perdão, eu esqueci de colocar em inglês.
Tá, sobre a viagem para Inazuma, eu ouvi falar que a capitã da Frota Crux já prometeu a você para levá-las para Inazuma, certo? Eu vou deixar vocês lerem o texto, tá? Perdão. Já é a segunda vez que eu faço isso. Deixa eu ver o que eu vou escolher. Já ficamos esperando por muito tempo. Vambora. Já começamos com o pé direito. Tá bom. Aliás, eu tenho que mostrar pra vocês o meu histórico pra vocês verem que eu não estava no Piri, tá? Do banner de armas. Eu tinha acabado de conseguir uma. Eu não tô acreditando. Vamos lá. Tá, vamos sentir sua falta. Anda! Eu sabia que ia ter uma Catherine por lá. Elas estão espalhadas por toda a Teyvat. A cara da Traveler. Vambora! Alcor é o barco da Beidou, tá? Yes! Vambora! E sim, esse é o time que eu escolhi pra ir pra Inazuma. Zhongli, Venti, a Traveler e o Shao. Não me julguem. Bora lá, tira o Venti. E vambora. Vamos embora. Cara, eu tive tanta sorte no banner de armas. Eu tô quase chorando aqui. Esperamos 8 meses pra Inazuma. Cheguei no barco. Cadê a Beidou? Olha ela ali em cima. Vamos embora, Beidou. Vamos. Rápido. Pressa. You finally made it. All these years, come rain or storm, the Crux fleet has never suffered a delay. If it were anyone else, I might have set sail already. Ok, desculpa. É uma honra estar a bordo. Don't look too serious, I'm only joking. You're just on time. The crew have just finished making final preparations. Vambora, Beidou, anda. Well, now that everyone's here, we set sail for the land engulfed by storm and tempest. The nation of eternity. Eu espero muito que a Baal use uma espada. Por favor, que ela não use uma lança. Porque se ela usar uma espada, eu posso usar a espada que eu consegui na Summon agora. Eu vou chorar muito. Vambora! Cadê Inazuma? Caramba, eles sabem fazer um barco. Ah, o Kazuha? Ele vai também? Ah, que mistério. Pensei que ele não ia viajar por aí. Caramba. Eu tô arrepiada já. Depois de enfrentar a tempestade furiosa, o Alcor finalmente chega ao porto. Vamos, mostre Inazuma, por favor. Anda. Uau! Uau! Caraca, que lindo! Tá muito lindo!
Olha só a cópia do Tartalha. Não existe. Ahoy there. So, you finally made it. You sure kept me waiting, Captain. And it appears we have a couple of stowaways. Or perhaps I should say, honored guests. Clandestino. You can blame your almighty shogun. The tempests around Inazuma have been growing all the more fierce lately. Ih, Though the fleet ela was tá fully piorando up as to the tempestades challenge, pra the diminuir inclement weather still as caused some pessoas delay. entrarem. Now then, let me introduce everyone. This is Toma, a trade partner that I've gotten to know recently. You don't know how long I've been waiting to see you. Toma, these two are... Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. Oh, Seems wow. Even the stormy seas can't keep rumors of these outlanders' sterling deeds at bay. Ok, Olá, Toma. Oh, it's sure nice to hear you say that. With any luck, it'll give you a head start here. Toma's resided on Rito for quite some time now. It wouldn't be going too far to say he's the fixer around these parts. Mediador. If you run into any problems here, just talk to Toma. But if he tries to pull any moves on you, I'll be sure to deal with him personally the next time I'm around. No need to worry. I'm sure we'll get along just fine. Good. Then if it's all settled, I'll be Sim, going. sim, vaza, I Veido. wouldn't want to be caught with my sails down here. I do have a wanted fugitive on board after all. Oh, Ah, right. é o Kazuha. Kazuha. Until next time, Ele é um traveler. fugitivo Remember procurado. to give it your all, no matter what perilous storms you may encounter. Espero ver você de novo. Fair seas, Captain Beto. Bye-bye. Vamos lá, anda, sai, sai, Veido. Now then, first things first. We need to go get you registered at the border checkpoint. Ok. Paimon thought we were supposed to be keeping things on the down low. Are we just gonna walk into the government's hands? Don't underestimate the reaches of the Sakoku Decree. You wouldn't be able to avoid inspection even if you tried. Oh, wow. So we have to play by the rules, even if we're kind of bending them. Ok. Sim, está bem. Vamos embora. Caramba, tem muita coisa aqui. Opa! Óbvio que a gente já vai pegar as iguarias desta terra, não é mesmo? Cadê? Tem mais nada por aqui. Tem muita coisa, gente, pra explorar. Esse lugar... Tá, peraí. Epa, ponto de teleporte é... Pera, né? Pega isso aqui, ponto de teleportezinho já tá ativado. Eu quero o observatório. Que lindo! Ó, pronto, ponto de teleporte ativado, ótimo. Vambora, vai. Segue. Em frente. Claro que eu queria pegar um electróculos, né, que deve chamar agora. Ó, o quadro de avisos. Tá bom. Aqui. Kageyama. Hello? Please state your name, identity, and the purpose of your visit. Oh, except you, Toma. You must be new here. Vai, Excuse me? desembucha. Please provide the information requested and also declare any goods you are carrying with you. Estamos aqui pra Oh, procurar o well, meu irmão. I'm sorry. We cannot approve entry for purely personal reasons. Sério? So, unless you have a valid reason for visiting in accordance with the rules, my apologies, but I'll have to ask you to... Here are the entry papers for your kind perusal. What? Ugh, take your time. No rush or Por que anything. ele demorou tanto? I just wanted to see what you'd say. Sorry about that. I see. Okay. Your papers are all in order. Welcome to Rito. Vambora, anda, desembucha. So, where do we go next? The Outlander Affairs Agency. They only check entry permits here. If you want to remain on Rito, there's a process you have to go through with them. Sheesh. So it Nossa. is super strict, just like everyone Burocracia. says. Well,
let's not forget that to everyday folk in Inazuma, people from everywhere else are referred to as outsiders. As the Ok. word suggests, outlanders aren't very welcome in Inazuma with the Sakoku decree in force. Not even on Rito, where they've established an outsider settlement. Bem, seja bem-vindo ou não, não temos escolha. I like how you think. I've got a feeling we're going to get along very well. Now, let's head over to the Outlander Affairs Agency. Most of the current rules were put in place by the administration of Rito, the Kanjo Commission. The Kanjo Commission? Ooh. Yes, one branch of the Tri-Commission of Inazuma, responsible for growing and managing the nation's wealth. You really haven't heard of it before? Desculpa, gente, se eu ficar parando pra dar uma olhadinha aqui, uma olhadinha ali, é curiosidade. É aqui que eu tenho que ir? É. Vambora. You've completed the entry procedures, yes? And now you want to apply for residency, both of you? Ok, vai, vai, vai. Yes, please. Esses procedimentos demoram Okay, tanto. the processing fee will be 2 million mora. What? Eu tenho. 2 million? Farmei. Are you serious? That's right. 1 million per applicant, which makes 2 million total. Don't worry, you can trust my math. Paimon wasn't so much questioning your math as... Eu tenho, só desembucho. Ma'am, these two here are good friends of mine. I think you'll find I'm one face you recognize. Ah, Mr. Toma, it's you. By way of courtesy, allow me to reduce it to 400,000 mora total. Mesmo assim, é um pouco caro. Thank you ever so much, Miss Eureka. But as this is just a processing fee, I think 600 mora should cover it if I'm paying on their behalf. I'll treat you to dinner too. How does that sound? That's not how you handle Uau. By all means, bargain the price down, but... Uau. All right then, as you wish, Mr. Toma. I will make a record. Much obliged. Uau. Isso foi tenso. O pedido de permanência é processado sem problemas na agência de assuntos externos. What? She went from 2 million down to 600? There's something seriously wrong with people's sense of finance around here. Oh. É, acho que é mais do que dinheiro. It's not as mind-boggling as you think. A processing fee is just a figure of speech. The way some here at the agency see it, the fees are easy money, so it becomes a question of how much they can make. So when the day comes that some poor Oh. merchant from overseas with more money than Como eu sense gets detesto stuck isso. here and needs to apply for Oportunismo. residency, Then they'll milk them for all they're worth. exactly. It's at times like this that having a local friend really comes in handy. Isso é muito injusto para os forasteiros. Yes, but when you're an outlander in Inazuma, far from home in this closed nation era, there's very little that can be done about it. The Ok. most that overseas merchants can do to look after themselves is stick together. Ok. That's how the International Trade Association came about. So it's a trade association built by and for Outlanders? Yep. And as well as advancing commercial interests, the association provides help, support, and structure for outlanders trying to survive on Rito. Essentially, it's an association devoted to both commercial excellence and survival skills. É, a Shogun Raiden parece mais distante do que nunca. Sounds like just staying alive is an achievement when you're an Outlander in Inazuma. I see. So this is the real purpose of your trip. Yes, given that you are outlanders, it's certainly a lofty aspiration. After all, the Raiden Shogun is the most exalted and revered one in all of Inazuma. She is a deity who reigns on high, while all other life gazes up in awe. Eu tenho que arranjar um jeito. I was going to say nothing is set in stone when it comes to who you will encounter in this world. Who's to say you won't happen to run into the Raiden Shogun one day after lunch? Ferrinho ali de legenda. Okay, I'll give it to you straight. I know of a way to introduce you to the Raiden Shogun. Vambora. Wow, the Rito Fixer is better connected than we thought.
Ele pode ajudar a gente? Ótimo. I mean, it will take all the resources I have at my disposal, but it can be done. However, before we get there, connections Ele é come at a high pairo? price. You understand? Not you too. No, Só no. falta ele ser um In this arqueiro, instance, Pyro. when I Que é say o price, I'm contrário not talking about completo Mora. do Tartalha. Não, In na fact, realidade there's no real seria a cost as mesma such. arma com It's o just elemento that contrário, if né? this is something you really want, you'll have to agree to help other people solve some of their problems first. I like to do things in a way that keeps everybody happy. It's my own personal rule for dealing with situations like this. Sounds very reasonable to Paimon. You're the man in the middle, so you have to trade favors to keep everyone indebted to you. Ah, então, qual é o trabalho que eu preciso fazer? Why do I get the feeling you're making me out to be some sort of crook? Com certeza. Here's the situation. As I touched upon earlier, the members of the International Trade Association are constantly struggling to survive. Recently, things seem to have gotten more difficult than ever for them, so just go and check things out. See if there's any way you can help. The head of the association is called Caricio, and he's a good friend of mine. Go talk to him. I'll wait for you here. Ok. Antes de falar com esse tal de Caricio, sei lá como é que seja esse cara, eu quero fazer uma coisinha básica ali. Eu quero pegar a estátua do 7. Tá ali. Electróculos. Vambora. É claro que eu vou pegar com vocês na tela, né? Não esperem que eu não pegue. Tem que ter um jeito de subir isso aqui. Deixa eu ver se dando a volta vai. Nossa, vai ser uma maravilha subir isso aqui com essa estrutura de tradição japonesa. Ah, pronto. Aê! Pega! Meu primeiro Electróculos. Nossa, a música de Inazuma é muito boa. Vamos lá. Traveler e estátua do 7. Ué, agora é coração nobre, não era o coração puro? De certo é o Vente, que é coração puro, né? Tem um ponto de teleporte ali. Ok. Vamos fazer nossa primeira oferta para a estátua do 7. Fazer oferta. E a nossa primeira. Ok. Pera. Ressona com Electro. Yes! Vamos ver. Bora testar. Legal. O que mais? Deixa eu ver aqui se a gente apertar e segurar. O que faz? Não tem efeito de apertar e segurar, então. Beleza. Continuando. Eu esqueci que tem o novo tipo de madeira. Vamos ver aqui. Vai. Aê. Bordo. Bordo não é canadense? Posso estar falando merda. Vamos pegar o ponto de teleporte e dar uma olhadinha no que tá acontecendo. Eu acho que não vai dar tempo. Nossa, olha isso. Caramba. Tem muita novidade, gente. Eu tô assim, perdida. Mas muito perdida. Olha esse lugar, que legal. Ali o ponto de teleporte. E liberamos um ponto de teleporte. Ótimo. Eu acho que a gente ainda tem um tempinho pra falar com essa pessoa. É esse aqui, ó, Curiço, não é? Oh? Hello there. Que You roupa must be horrível. seeking refuge with the International Trade Association.
The Outlander Affairs Agency took you for all you're worth, I suppose. Felizmente tínhamos amigo good. conosco. That's a relief. You need to be careful, or you'll find yourself losing your savings all at once. We heard the association has been having some difficulties lately. Is that true? Yes, left, right, and center. Obstacles at every turn. But that's nothing new for us. The Sakoku decree Mas- certainly makes things difficult for anyone who wants to come here from overseas. But it's not the root cause of our woes. The Sakoku decree might restrict our scope of activity, but in and of itself, it doesn't stop us from being able to enjoy a comfortable existence. No. What's really squeezing us Outlander merchants dry is those Mora grubbers from the Kanjo Commission. Oh. Of the 3 commissions, that's the one that oversees everything on retail, isn't it? That's right. They impose astronomical tax rate, unbelievable regulations, and that's not the worst of it. They just issued a new tax decree recently that, for some reason, completely changes the way we pay our taxes. It used to be Mora, but now it's something called Crystal Marrow. Crystal Marrow. Que é isso? What's that? Something that most of us in the association had never heard of before either, until the new decree came along. Eventually, one of the older Liyue merchants recalled that he once shipped a batch of it to Snezhnaya in his youth. So, in order to pay our taxes, we began an arduous search for this crystal marrow. But then we found we'd only managed to create a bigger problem for ourselves. The rising demand for crystal marrow drove the price higher and higher. Eu. Now there's only Oferta one e vendor demanda, who even querido. has it in stock. We can't get a hold of it anywhere else. Isn't that what they call a monopoly? É monopólio. Exactly. So this vendor keeps pushing the price up, and we have no choice but to buy from them because the tax decree forces us to. It's a vicious cycle. The consequence of which is that our taxes will soon exceed our profits. And once that happens... Ok, vamos lá. Este é um tratamento absurdo. We've tried communicating with the Commission directly, but this is a nation where the cries of a few struggling merchants will never be heard over the ever-present roar of thunder. Vamos lá. Fontaine, my dear homeland. I miss you an awful lot at the moment. Sounds awful. Ele vem de Fontaine. Really bleeding them dry. What do you think we should do? O comerciante parece ser uma pessoa That suspeita. vendor. I've actually done business with him in the past, but after a point he stopped contacting us. I have no idea where he sources the stuff. Well, it definitely sounds like he's being unfair. How do we find him? We could go talk to him and see if he lets anything slip. Hey, that's a pretty good idea. Since you're not affiliated with the association and you're new to Rito, he may just let his guard down. If I remember correctly, our usual meeting point with him is under a tree by the coast in the residential district. See if you can find him there. Got it. We're on the case. Ok. Confissões de um forasteiro. Bem, eu acho que já tá bom por hoje, né? Ou não? Vambora. Ok. Werner, or Werner. I don't think I recognize you. Are you new arrivals? Sim, acabamos de chegar. Oh, So, what do you need with me? gostaria de perguntar onde você importa suas The sheer mercadorias. nerve. You don't go around asking questions like that. If I gave you my sources, I might as well hand you the whole darn business. Trade secret. Got it? You know what trade and secret mean, right? This guy's got a bad attitude. Vamos lá, você pode reduzir seus Are preços? you even buying? Oh, I see what's going on here. Karisu and his associates sent you here to try and plead their case, didn't they? They're Ah, wasting só your abaixa o time. preço, cara. The price is non-negotiable, not by a single Mora. E é por assim que você perde um cliente. Get out of here, go on. Tell them they're lucky to be buying from me in the first place, and they ought to be more grateful.
If it weren't for me, they'd be in seriously hot water. What are we gonna do? There's no talking to this guy. Vamos falar com Toma. Yeah, let's check back in with him. Bora falar com o Toma. Se eu soar cansada, assim, a minha voz soar levemente cansada é porque já são 1h da manhã, tá? Sim, eu esperei acabar a atualização e não aguentei. That was quick. You resolved it already? Não. Actually, we're having a little trouble. Você vai ter que nos ajudar Não? também. Well, by all means, tell me what you need. I'll help as much as I can. Getting you to go fixing things when you've only just arrived is quite a demand. O que você sabe sobre Oh, Werner? that guy? I'm familiar. He used to be a bit of a sorry sight, selling shells that he'd collect on the beach just to get by, but he seems to have suddenly shot up in the world recently. I can only assume he must have found himself a patron after leaving the International Trade Association. Oh, You're saying he used to be a member of the International Trade Association? So he's an Outlander too? Yes. Couldn't you tell when you spoke to him? ok. Ele é de Mondstadt. That's right. Werner was born in Mondstadt, then went into the shipping business, trading between Leah and Inazuma. When Inazuma closed to the outside world, he was one of a group of Outlanders that ended up stranded on Rito. What a bummer. E The ninguém vai levar ele International embora, Trade tadinho. Association was initially very generous to him, but over time, with decree after decree, the association members found it increasingly difficult to make ends meet. So he left the association and turned his back on them. Uau. I'm sure it's more nuanced than that. I believe even the most ungrateful and cold-hearted of people still have some amount of gratitude and warmth left in them somewhere. Maybe. Talvez, talvez. Vou voltar e falar com ele novamente. Is that all you need to know? Well then, it sounds like you may have found a way in with him. Ok. Gente, seguinte. Faz tanto tempo que eu não jogo com a Traveler que eu tô achando muito estranho. What are you doing back here? Just because I got plenty of time on my hands doesn't mean I want to waste any of it talking to you. Foi o vento que me trouxe de volta aqui Huh? para Where's this você. coming from? Vinho Dandelion seria uma delícia em um dia como esse. Mondstadt? You were talking about Mondstadt. Sim, senhor, Dandelions. Já que a gente falou de vinho de Goodness, I can Dandelion. sense it now. So familiar, but I can't remember the last time I was there. The scent of Mondstadt. Oh, how it takes me back. Que o Arconte Anemo proteja você. My hometown, the home of freedom. How I long to go back and visit. It's working! So, trying to play my heartstrings like a liar, are you? Ah, I know what you're tadinho, up eu to. sei como é se sentir assim. Oh, Feche seus what olhos. is this? What are you up O to nome now? disso é Homesick. Just close your eyes already! Ouça com atenção, não parece You familiar? mean the sound of the ocean? Ai, Leah ai. Harbor. I can see it so clearly. Oh, and the sound of the waves. The calls of the merchants. Que as chamas da sabedoria se espalhem. Xiao lanterns. I'm right there at the lantern right. This guy has a really active imagination. Either that or he really does miss Lila Harbor. Leah. Tadinho, tem dó. Flor de seda. Wait. Stop. That's enough. Don't make me relive it anymore. My poor heart can't take it. Ah, muita gente lá fora sente a mesma You coisa que mean você. the folks from the International Trade Association. And I suppose they are far from home, just like me. Sim, Often, I'll sneak down to the shore at night and listen to the sound of the waves. I like to imagine it's the voice of my hometown, carried across the ocean. I've run into folks from the association more than a few times doing just that, but I always hide my face and slip away. Don't you think I've wanted to talk things through with them and free myself from this anguish? Well, no one's stopping you, so... They're so resilient. None of them had anyone else to rely on, so they rallied together, committed to finding a way to survive. But I couldn't do it. I'm not strong enough. So I caved.
Those people, they'd make the smallest of promises, offer the most measly benefits, and I'd do whatever they asked of me. And make Mondstadters look like the worst people in the world. Quem te deu All right. benefícios? I'll tell you the whole story. It's eating me up inside, and I can't take it anymore. You ready to talk now? A Associação do Comércio But Internacional I o betrayed them. protegerá. I can't show my face there. Come on, you scaredy cat. Look, you messed up, but now it's time to make things right. Vambora. Come on, get it off your chest. It's a scheme by Conta. the tax collection Ashigaru, Keijiro and his companions. They start by overtaxing the merchants, then take the extra esquema de crystal marrow they corrupção. receive and stockpile it. Não é novidade pra mim. Once the merchants run out of places to buy crystal marrow, they get me to sell that extra stock back to the merchants at an extortionate price, with the proceeds going to the tax collection Ashigaru. Não é surpresa nem pra mim, nem pra ninguém brasileiro que tá assistindo esse vídeo. I'm their puppet, yes. But my cut is a tiny fraction of what we take in total. It's barely enough for me to live on. Precisamos de provas. Evidence. You're right. Without conclusive evidence, he will never admit it. Now that I think about it, whenever I report back to him after a sale, he always heads to the same place. It's always made me suspicious. As it happens, I handed some Mora over to him not long ago. I can show you where he went if you want. Beleza. Really? Well, then there's no time to lose. Let's go. Bem, gente, eu acho que tá bom por hoje, né? A gente já foi muito longe. Eu quero ver se eu consigo liberar o mapa depois, né? Que a gente não pode sair. Vamos ver o que vai virar. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu gostei aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você já é inscrito, não esqueça de acionar as notificações de vídeos novos. Se você quer ajudar a manter meu canal, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não esqueça de dar uma olhada lá no Discord do canal, tá? O pessoal ajuda muito uns aos outros. Eu nem acredito no que aconteceu nesse vídeo. Eu tô besta mesmo. É besta que fala. Porque eu consegui a arma do banner sem precisar fazer mais do que uma summon de 10. E como prometido, lá vou eu mostrar pra vocês o meu histórico. É sério, gente. Olha aqui, Orgulho Celestial, tá? Tinha sido uma das últimas que eu consegui. E logo veio a cortadora de neblina. Eu não acredito. Agora o resto eu vou estar guardando pra Baal. Eu queria muito a espinha celestial, mas eu não quero arriscar mais uma summon. E eu já tô com o Piri de 81, então eu não quero correr o risco de pegar a Ayaka. Cara, essa espada é muito bonita. Tá bom, eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio aqui no canal Eu Nerd. E eu fui! Yes!